Okay, ma'am. Crypto mining da mayam bu amuk hanna taram nokchari mayam channel sibu ahan ba yeng bi boy tadi mayam like subscribe share rok samira madung tab da amuk hanna video no thakat paki mateng oina bai damak to ko mayam hojikti get gold mine gi update ni aina talk to update plus withdrawal si kamain taw da ge akoina withdrawal taw da kari sanga da ge airdrop se loy gabra or loy dibra haibane chingba ko adugi update ni ado mayam get gold mine si mamang da mine to giba mayam di yam phajana profit che hojik phangba yare ko ado kitang munna tabiu aduga dum process to biro ko ado ta da di hairo ko ado ai je withdraw ya ga dau ne ko kitang wale ado ai step by step dum takjara ke ko withdraw hojik ya ta banate yara bani ko ai munnam tabiro aduga noi khangani ko kamaina tawgadagi do ko yengche Quite first, she like she play to earn gi platform ni get gold mine gi ko get gold mine gi ko get gold miner gi play to earn platform ni airdrop si airdrop ko gi air play to airdrop to na loy grab ko hojik se play to airdrop si hojik laitre play to airdrop si di hojik kado yeng si ko play to airdrop si cannot sangage exclusive events 1.5 airdrop sangage ko play to airdrop si hojik laitre ba loy gre ko remaining si laiting si da ngai re si already claim listing ki taw everything loy gre ko ado ko ji si da sang da ni play to gi khoina kano gi type ta ko play to earn gi type ta ko si da nang na ton tawraga investment tawrasu yaye ba ko ton tawraga magi 13 days return everything tawrasu yaye ba ko adubu ai tau haina suggest tau ningde tawrasu ai ko no ya pa mani ai ko tawrasu adubu kasum kai ba leite ko adu step by step aina loi ta kani kamai tau ba khopa everything ko sidi ai worker leite bai ni ko worker je lai ga ta di to nama 2.5 changi tu changi ga ka changi ba ko maru oina khoina ida mun na yeng ko mun na khanga ta bam na si yengo si kai no w c a t g m hai ba ni ba ko mun na tau ko ai wari changa ke ko wari ta mela ke wari ta la ko je ko wari ta la ai gi total chi kya lai ra 6000 ga 29 lai re ko mun na tau ko mun na ta to ji hai roi ko sa 6021 lai ra 29 lai ra hai ri ba se kari no hai ri ba se hai ri ba token si kai token no hai ma tam ta si token ne ba w c a TGM की टोकन ने भाई ने लाइरी से जानता रहे को आइने लाइरी बा टोकन से करी टोकन ने बा सी की टोकन ने बा लाइरी से सी की टोकन नते को CAT कोड केट गोल की टोकन नते को लाइरी से केट गोल की नते केट गोल की मनाव पा है तारे WCAT अदु की तो एस्टिमेट वैल्यू क्या ना लाइरी से $30 लाइरे जानता रहे को जानता रहे अदु नोइना सिगी पोचे काइथोके हायरबा विथड्रॉ तौगे हायरबा अदु इतारगदि अकोना सिदा विथड्रॉ मेलासु यारोयबा पोचे अको स्टेप मुन ताबियु को मुन ताबियु न खांगोय को अकोइना विथड्रॉ तौगे हायरगदि क्वाइ फास्ट नोइना NFT द ऑनथोकबा हाय वाउचर द ऑनथोकबम दका लायबा येंगसि को सिदा मेट कदबा को अकोइना बाय मिसिंग सिलेरे को यंगतु आइना 10,000 सुगदबा लुपा क्या वाली 10,000 सुगदबा WCAT के GM तो के कोइन टोकन से क्या वाली हम मतलब दा माना हाइजर है ऐसे में क्या को तो माना हाइजर है $19 वाली ने को हाँ 300 का कनो सुगदबा लिसिंग तरा की 10,000 का तो बा 10,000 W करी बजा WCAT GMJ सुगदबा अदु अरगदी आइना 1 वाउचर अमा लैरने को वाउचर अमा लैरनी नोई की सिदा वाउचर क्या लै येंगोबा नोई वाउचर ओन की बरी येंगोबा वाउचर ओन तादी नोई सिदा बर्न वाउचर टू कई ओन दोइबा बर्न वाउचर टू CAT कोड केट गोल ओन दोइबा को अदि खोइना बर्न वाउचर मेरानी बर्न वाउचर का करियन नंग वाउचर क्या am लै एवरीथिंग जो उला आने बको instant burn de silai re instant burn खुद burn to hon ge apa am lai re ad burn more do ge hagana nangi are ba myam to ad khudak da instant burn do da paisa khara cha ga ni adu ga cha doi ni du burn do ne ko burn to ba hek loi ba ga nangon da sida estimate value ga loina na get goal ki token thogla ne ba ko gian ta re ko makha ta na get goal token ne stake to ge bu ya re
ko stake tawroi haragana withdraw tawgebu ya withdraw si yongone bit get withdraw tawba yare get ayor tawba yare mex ya onax yare bit everything si lipi ba sing tawga yare ko yam lai ko bit mark ta khalo I have confirm melani amount do si da melani ko loi lising tarani fee de si lawdoi ni ko fee compulsory fee lawani sumaina ai di hajik laite ko ai su da bagi ne ba ko lising tara du da noi lising tara na sai ne voucher ja ada lising kya na fi ka bom thoba ka ani ke gold deposit hapani aduga continue taraga noina sell thoba yarane akhoi gi crypto mining da laigibni mi myama ko akhoi gi community da akhoi gi keno da telegram group da yam laigibni mi $70 $80 $90 ga laiba mi yam yaugibni ko adu hauzik noi loina burn tauksalo aduga loina kaitho aduga hauzik noi hauzik get gold gi value se kya lagi yengbiro aduga dum kaithok pa yare ko sida deposit tausan ge su yaye ko noi deposit chi ko era deposit chi 3000 tausan ge example ko adu confirm tawrani ula do deposit yes ko sumaina enter the amount in la khar saw no mi loi tawje sitaraga koina tausalani ko enter the amount that larger than the minimum deposit chu de ne durani tawris Sigi 1000 kero je mi to ni mai je ko 1025 ya maninga de mai je ko samai ta ga transaction ta ga deposit to sin ba ya ye ba ko sigi shu alai bani ko si ju noi na dum kero dagi insufficient fund lai bai ni ko adu ne ko ando ko dum deposit to sin ba dum ya re ko sigi thabak da di ko Okay, do aina khangning se skate goal ama dagi skate goal ama tawba yaba zala adu ya ta ko adu ai account ama lai ba ko account ama du ga tawroka 1000 tawge tawba madubna ni ko okay somai tawroka noi kaithok ba yare adu makata na noina sana jagi haira ga di ko noina sana jagi haira ga di sida noina lairaga invest tawroga sana jaba yaye ba ko invest tawba yaye ba ko mata maka open floor ga tawba yaye ba si bo che ko open floor tawba yaye sida lien ju myam lai ba yabe ko sa magi lien ga si lai ya ba ni ko ado hairi ba game se dum token thom ni na khara kuina sak ka dawdi male ko aduga yam ta bu ma tawraga ke hani kano tawga dawdi mandi mangi dawba mandi ba ko adumaina ama khalli aina khan mata ko si sana ga si phangoi ko asmai tawga mache khomhan doini ko ai invest option dira khalli ni si 0.2 gum ko 0.2 matata dum kha khomjare dana tak bakon khomjare dana ko adumai tawraga tawsiran hajik free gi airdrop collection ji leitre ba jikje sumai tawraga dum pujara ine ko asi koina makhata na kero tawge ha kana upgrade tawge ha ga level sumaina ko upgrade tawraga to on gi matungina taw su yaye ba ko poche bonus ta si leire tawri si bo ko san tawraga sana ba dum yare ko sini maru oi ba khoi gi kenogi get gold mine gi update sida nang na keno dagi mangi voucher chi leiba yon ba everything yarani ko sana khona ba ko sina nang gi mi khom gi matang ni my referral system gi ko aduga mi khom dum noi khar phang ni ko adu mi khom kana bani bonus ko asu zum kane do मैम सी हारा लोसन जरगे स्टेप बाय स्टेप अपडेट येमिना सी माइना जॉइन माइनर क्लब से सी मा आई सेमक ना बहोना के थुना को अदुगा सी तौरगदि नो हेना बोनस फंगमनी बको आइना सेमक ना बा कन तौरके अदुगा अदुजु चंगमनी ने सिजु बेरानी को अदो फरे मैम से लोसन जरगे मैम स्टेप बाय स्टेप अपडेट येमिना सी गामिना मैम थैंक यू एंड गुड नाइट